So, hi! For today's video, magkampang muna tag Roblox. Unsa pag-anog di oy? Anog-anog pag di. This one. Dili ko ni maggamit oy. Unsaon yung ako ano diyo? Hala, si sandaliri na siya. So, okay. Singing so loud. I'm baking. Baking. So, aron, 0 ang kurta ko. Tuod na kurta. Muntik 0 lang ni. Kana, gagakog ano di uy. Hala, kanyan akog siya gusto. Ani lang eh. Lahod mo na ka. Sideboard na. An announcement to all personnel. Gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay inside until the facility has been secured. Saan pag-asin? Ayaw pag-disconnect ha. Wala. Tamaan ko yun. So, okay. Bye, guys.